ترکی میں پیسے عوام کے لیے ریلیف، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں کمی کا اعلان۔ پیٹرول 8 روپے فی لیٹر سستا ہو گیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ، نوٹیفیکیشن جاری۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند آ چکی ہے۔ حد نگاہ کم ہونے پر موٹر ویز مختلف مقامات پر ٹریفک کے لیے بند۔ ترجمان موٹر ویز کا کہنا ہے لاہور اسلام آباد موٹر وے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند ہے۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے بھی دھند کے باعث بند ہے۔ موٹر وے بند کرنے کا مقصد حادثات سے بچاؤ ہے۔ شہری دھند کے اوقات میں غیر ضروری سفر سے گریز۔ درود کی رعنائیاں جوبن پر جا پہنچیں۔ درجہ حرارت کم سے کم 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ دنوں میں سردی کی لہر میں مزید اضافہ ہوگا۔ آئندہ 24 گھنٹے میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ لاہور فضائی آلودگی کے نرخ سے نہ نکل سکا۔ آلودہ ترین شہروں میں لاہور چوتھے نمبر پر آ گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 170 ریکارڈ۔ لاہور کی فضا آج بھی مظہر صحت قرار۔ ایمپریس روڈ گڑی شاور شہر کا آلودہ ترین علاقہ قرار۔ سرد موسم میں لیسکو کا ترسیلی نظام بری طرح متاثر۔ 6 سے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی۔ دیہی علاقوں میں بجلی بندش کا دورانیہ 10 سے 12 گھنٹے تک جا پہنچا۔ معمولات زندگی متاثر ہو کر رہ گئے۔ شہر میں سوئی گیس کی بندش اور اوور بلنگ کی بھرمار، شہری کے صبر کا پیمانہ لبریز۔ کسان بورڈ پاکستان کے زیر اہتمام سوئی گیس دفاتر کے باہر احتجاج۔ مرد و خواتین کی بڑی تعداد شریک، کہتے ہیں گیس کی بندش نے جینا مشکل کر دیا ہے۔ صبح اور شام کے اوقات کھانا بنانے میں مشکلات کا سامنا۔ بل آ رہے ہیں اور گیس نہیں آ رہی۔ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹے کے لیے بھی گیس نہیں آ رہی، بلکہ 1 منٹ کے لیے بھی نہیں آ رہی، اور وقتی طور پر بند نہیں ہے، بلکہ 5 سال سے یہ مسئلہ ہے۔ 5 سالوں سے ہم گیس کے بل ادا کر رہے ہیں، لیکن گیس ہمیں بالکل بھی نہیں مل رہی۔ آج ہم مجبور ہو کے آئے، پہلے بھی کئی مرتبہ ہم یہاں پر آ چکے ہیں، ہمیں یقین دہانی کروائی گئی کہ جی آپ جائیں 2-4 دن میں مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن آج تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ تارتے ہیں بند چولہے دے بل سانو حکومت پائی جاندی ہے۔ کاروبار سارے بچیاں دے ہے کو نہیں، کھلے علاقے سارے سردیاں دے وچ بچے سارے بیمار ہو گئے نے سردیاں نال، سلنڈر بھرا ہی مرے پے ہیں۔ پرانی فیسوں پر ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کا وقت ختم۔ آج سے فیسوں میں اضافے کا نیا شیڈیول نافذ العمل ہوگا۔ سی ٹی او کی شہریوں کو لائسنس کی تجدید اور نیا لائسنس بنوانے کی ہدایت۔ ٹریفک جام پر متعلقہ سرکل افسر ذمہ دار ہوگا۔ سی ٹی او لاہور امارت ہر کا ٹریفک افسروں کو واضح پیغام، کہا کہ تعلیمی اداروں میں چھٹی کے وقت کوئی بھی افسر دفتر نہیں بیٹھے گا۔ بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سوار نظر آنے پر متعلقہ سیکٹر انچارج کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تحریک انصاف کے لیے مشکل کھڑی ہو گئی، انتخابی مہم کی قیادت کون کرے گا فیصلہ نہ ہو سکا۔ بیرسٹر گوہر خان چیئرمین کا عہدہ کھو چکے۔ چودھری پرویز الہی، شاہ محمود قریشی جیل میں ہیں۔ پی ٹی آئی قیادت بشرا بی بی کو سونپنے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق بشرا بی بی جلد آزاد امیدواروں سے پارٹی سے وفاداری کا حلف لیں گے۔ ایپلٹ ٹریبیونلز کے فیصلوں کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ ریحانہ امتیاز ڈار کے کاغذات منظور کرنے کے خلاف درخواست پر الیکشن کمیشن کو آج کے لیے نوٹس جاری۔ ادھر فواد چودھری کی اہلیہ ہبہ فواد کی درخواست پر دلال مکمل۔ 3 رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سانحہ 9 مئی کے اشتہاریوں کے کاغذات منظوری کا کیس، انویسٹیگیشن پولیس کا اے ٹی سی سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق قوانین میں اشتہاریوں کے الیکشن لڑنے کا کوئی ضابطہ موجود نہیں۔ الیکشن کمیشن نے حماد اظہر، زبیر نیازی، میاں اسلم اقبال سمیت متعدد رہنماؤں کے کاغذات منظور کر رکھے ہیں۔ کاف لیگ اور مرکزی مسلم لیگ کے بعد ایک اور پارٹی سے نون لیگ کی نہ بنی۔ مسلم لیگ نون نے جے یو آئی فے کو بھی لال جھنڈی دکھا دی۔ ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان کے نواز شریف کے ساتھ ملاقات بھی کام نہ آئی۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر معذرت خواہ ہیں۔ پارٹی کے لیے قربانیاں دینے والے کارکنان کو ناراض نہیں کر سکتے۔ نون لیگ نے جے یو آئی کی قیادت کو پیغام پہنچا دیا۔
चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरीम नवाज मुतहरिक लीगी रहनुमा अपने सूबाई हल्का PP 159 में आज इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेंगी। मरीम नवाज के दौरे के दौरान 20 मकामात पर इस्तकबाल करने की तैयारियां मुकम्मल। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी सरगर्मियां तेज कर दी। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज ने मियां माजिद ज़हूर को नई जिम्मेदारियां सौंप दी। सीनियर लीगी रहनुमा मियां माजिद ज़हूर हमजा शहबाज के इंतखाबी हल्का PP 147 के लिए इलेक्शन मुहिम के सरबराह मुकर्रर। आम इंतखाबात में शेर धाड़ेगा। नायब सदर नून लीग पंजाब राना मशहूद अहमद खान का दावा, कहा कि शेर की गूंज पूरे मुल्क में सुनाई देगी, शेर की आवाज़ जेलों में भी जाएगी। बिलावल भुट्टो जान ले लाहौर नवाज शरीफ का गढ़ है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की जो अवाम है ना, उससे आप कोई चीज़ छुपा नहीं सकते और उससे इस वक्त ज़्यादा बाशऊर कोई है नहीं। और इंशाल्लाह 8 फरवरी को पूरे मुल्क से शेर की धाड़ जो है वो गूंजेगी और 2/3 मेजॉरिटी से नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। मुस्लिम लीग नून में टिकट की तकसीम पर इख्तलाफात गंभीर हो गए। नायब सदर नून लीग पंजाब सुमेरा मलिक ने पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया। जरा के मुताबिक सुमेरा मलिक पार्टी टिकट न मिलने पर मुस्ताफ़ी हुई। सुमेरा मलिक नवाब ऑफ कालाबाग की पोती हैं और साबिक सदर फारूक लगारी की नवासी हैं। PP 172 गुलशन रावी में लीगी कारकुन इंतखाबात के लिए पुरजोश, कहते हैं पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का भरपूर मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो लाहौर से कभी इलेक्शन नहीं जीत सकते, मियां नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाएंगे। और का ये जो हल्का है ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पुराना और पक्का हल्का है, तो यहाँ पर PTI हो या ना हो हमें कोई सरोकार नहीं है। ये जो हल्का चार्ज हुआ है ये कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का विजन है, जिसको लेकर राना मशहूद अहमद खान साहब आवाम के सामने आए हैं और हमने अपनी खिदमत का वोट लेना है। और इंशाल्लाह कोई भी पार्टी इस तरह के काम नहीं किए जो हल्के में राना मशहूद अहमद खान साहब ने करवाए हैं। आम इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर। रहनुमा IPP ओन चौधरी की NA 128 में इंतखाबी मुहिम। नून लीगी उम्मीदवार PP 161 उमर सुहेल सिया भट्ट और ओन चौधरी का अवामी राब्ता मुहिम पर तबादला ख्याल। ओन चौधरी लीगी रहनुमा खालसा अहमद हसान से भी मिले। खानदानों की हुक्मरानी और बारियों के रास्ते बंद। अशराफिया को अवाम की हुक्मरानी डरावने ख्वाब की तरह लगती है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की घनघरज, कहा कि इलेक्शन अल्तवा से मुतालिक सेनेट की करारदाद की कोई अहमियत नहीं। PTI रहनुमा लतीफ़ खोसा ने सुप्रीम कोर्ट के प्लेटफॉर्म को सियासी मकासद के इस्तेमाल करने की कोशिश की है। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने लतीफ़ खोसा के पंजाब हुकूमत पर लगाए इल्ज़ामात को झूठ का पलंदा करार दे दिया। कहा खोसा भी अपने कप्तान की तरह झूठे साबित हुए। इलेक्शन का बगल बजते ही वोटर्स को अपने मसाइल की निशानदही का मौका मिल गया। PP 162 में वोटर्स तमाम सियासी जमातों से नाला, कहते हैं किसी भी मुंतखब नुमाइंदे ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने से कभी पहले नहीं सोचा। अब पक्की गलियां हमारा मसला नहीं रहा, महंगाई ने 2 वक्त की रोटी मुश्किल कर दी है। महंगाई तंग बिजली के बिल देन ਜਾਂ गैस के बिल, गैस आती को नहीं 35-35 हज़ार गैस का बिल, बिजली का बिल आन दिया। तो सड़क टुटियां पुटियां फिरदियां ने, गलियां पानी खलोता, कूड़ा करकट सारे जगह से पिया है। ना कोई पुछण वाला, ना कोई हुकूमत है, ना कोई सरबराह है। मरदा गरीब है। ना बिजली आती है, ना पानी आता है यहाँ पे, ना गैस आती है, ना इधर की सड़कें ठीक हैं, सब कुछ टूटा हुआ है। जैसे वो भाई ने बताया कूड़ा करकर वो ही बने हुए हैं हम। जी महंगाई बड़ी है, बत्ती का तो सारे मुल्क के ला दे ही है, किहड़े नहीं ला सही ने। बिल ज़्यादा आ रहे हैं, बंदा गरीब बंदा बिल नहीं दे सकता, किराए पूरे करे कि बिल जमा कराए। सरकारी महकमों की नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के घरों पर नज़र। घरों को SNGAD के सुपुर्द करने की तजवीज़ पेश। स्टेट बैंक की जानिब से मार्कअप सब्सिडी वापस लेने और पंजाब बैंक की जानिब से फंड्स के इजरा से इनकार पर मनसूबा मुश्किलात का शिकार है।
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ताजपुरा और चाइना स्कीम जल्द खोले जाएंगे। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबा बारे इजलास। रावी तोसी मनसूबे और कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड पर जारी कामों का जायज़ा लिया। मोहम्मद अली रंधावा ने नए ई रजिस्ट्री सेंटर की तामीर के अहदाफ भी मुकर्रर कर दिए। रायविंड और शालामार सेंटर के लिए अफसरों को जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई। लाहौर पार्किंग कंपनी को बेहतर बनाने कमीशन एडमिनिस्ट्रेटर MCL ने लाहौर पार्किंग कंपनी का नया बोर्ड बना दिया। 7 अरकान पर मुश्तमिल बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी। राफे हैदर कहती हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पार्किंग कंपनी की कारकर्दगी में बेहतरी का जामा प्लान देगा। पंजाब हुकूमत का तालीमी मैदान में इनकलाबी इक़दाम। तलबा की सहूलत के लिए ई सर्विसेज मोबाइल ऐप का आगाज़ कर दिया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर बोर्ड के लिए ई सर्विसेज मोबाइल ऐप का इफ्तिताह किया। कहा कि डिग्री, रिजल्ट कार्ड समेत तलबा के मुख्तलिफ मसाइल अब ऑनलाइन हल होंगे। उतना काम नहीं कर सके जितना इसको रिक्वायर्ड है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है एजुकेशन डिपार्टमेंट, और अगर हायर और स्कूल्स को मिला लें तो मेरे ख्याल है इससे बड़ा कोई भी डिपार्टमेंट पाकिस्तान में नहीं है। और इस टाइम यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हमें अपना एजुकेशन सिस्टम सरकारी जो है उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। उसके बहुत सारे मसाइल हैं, लॉन्ग टर्म काम है, बट मुझे बड़ी अफसोस ये है कि हम नहीं कर सके। लेकिन मुझे अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद है कि ये कभी ना कभी उठेगा और सही होगा, और जो भी आने वाली हुकूमत है उस पर ज़रूर काम करेगी। निगरान वज़ीर आला का तालीम याफ्ता कैदियों के लिए अहसन इक़दाम। लाहौर समेत सूबे भर की जेलों में ई लाइब्रेरीज़ कायम कर दी। कैदी लिटरेचर, इंटरटेनमेंट समेत मुख्तलिफ वेबसाइट देख सकेंगे। कैंप जेल में बच्चों के लिए ई लाइब्रेरी ऑपरेशनल हो चुकी है। AS ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जानिब से पीस एंड इकनॉमिक्स समिट का इनेकाद। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद इकराम और एडिशनल IG रियाज नज़ीर गाड़ा की खुसूसी शिरकत। शुरका ने कहा कि अमन होगा तो मुल्क माशी तरक्की करेगा। और ख्वाजा सईद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट बैडमिंटन के इफ्तिताही मैच में उर्वा गोहर और साजिदा फाते रही हैं। दूसरे मैच में मुदस्सिर यास मलिक को सोहेल मसूद कामयाब करार पाए। तीसरे मैच में राना इरफान और गोहर नफीस ने फतह समेटी है।